Adakah susah untuk dapatkan pekerjaan yang pertama sebagai seorang software developer? Untuk bagi anda jawapan yang senang, dia tak susah dan juga tak senang. Dia ada cabaran-cabaran dia yang tersendiri. Jadi dalam video ini saya akan terangkan sedikit the background of the job market dalam software development, challenges pada bakal-bakal junior software developer hadapi bila nak apply kerja pada zaman sekarang. Dan saya akan juga menceritakan kalau saya kena cari kerja sebagai seorang junior, apa yang saya akan buat. Anda bersedia? Jom kita mulakan. It's better for us to have a really good understanding on how does the market works in the first place, supaya anda tahu kenapa you're not getting a job in the first place. Okay, so kita bayangkan pada waktu dulu saja. So saya ada graf dekat sini. So ni adalah graf over time. Ada beberapa faktor yang actually shape the job market in terms of software development. Ada banyak, of course, but this is one of the two things yang saya rasa macam really impact the market. So benda pertama adalah in terms of the amount of effort needed to build a project. So, kalau kita nak bina satu produk ataupun projek, kita memerlukan orang. And it can vary depending how big or small the project is. So, bayangkan kalau kita nak build satu website Gmail ataupun Facebook, probably kita memerlukan dalam 5 ke 10 orang atau probably lebih. So, dulu, pada waktu dulu, it requires a lot of people to build something. Facebook, Gmail tu, memang behind it, there's a lot of people. Sebab dulu, programming ni masih baru. So, there's not a lot of, modern technology yang ada yang boleh mempercepatkan development. Sebab tu the effort needed is very high. Sebab tu at the start the effort is very high. Tapi as the time progresses, as we go into the future, there's a lot less effort needed untuk bina sesuatu project. Hal ini kenapa? Benda pertama yang really affect the amount of effort is because of technology. Sekarang kita juga ada web framework seperti React, Next.js. Sebab dulu memang kita nak bina website ke apa, memang gunakan vanilla HTML, CSS, JavaScript, which is bagus. It's like more than enough, tapi it's not as fast as what we have here dengan menggunakan this modern popular framework. And lebih lagi, pada zaman sekarang ni kita ada Gen AI, ChatGPT. And that is why dekat sini graf ni, the amount of needed for a project decreases as the time progresses forward. Okay, so ni faktor pertama, the amount of effort. Second is the number of engineers. Dulu, bayangkan bila kita ada satu bidang yang baru, maksudnya memang tak ramai orang yang mahir dalam bidang tu. So the number of software engineers pada awal-awal benda ni start sangat sikit. Itu satu. Satu lagi, masa dulu internet tak ada lagi. So mostly resources kalau kita nak belajar adalah hanya dalam buku ataupun universiti. Menyebabkan a number of people yang ada keupayaan dalam bidang ni tak ramai. Tapi again, as time progresses forward, kita ada internet. And internet, one of the big things masa macam pertengahan this time is Stack Overflow YouTube channel, di mana sekarang masa tu ramai yang produce video, produce blog, tutorial. And kita juga ada Stack Overflow di mana orang boleh tanyakan soalan tentang programming, and orang yang expert yang mahir boleh jawab soalan. So internet really speed up the process of knowledge sharing, menyebabkan lebih ramai orang boleh jadi software engineer. And as time progresses forward again, zaman sekarang, as you can see, resources berlambat dekat luar sana. Dekat internet, kita ada YouTube channel yang banyak tentang programming dengan pelbagai bahasa. Kita ada online courses yang mengajar. Jadi, as you can see, as time moves forward, lagi ramai orang jadi software engineer. So, ini pun adalah salah satu faktor yang mengubah landscape job market dalam bidang software developer. So ada dua je saya nak cerita. Again, ada banyak lagi faktor, tapi that's going to be very complicated. Okay, so kalau anda tengok ada macam dua bahagian kat sini. Bahagian belah kiri ni dan juga bahagian belah kanan ni. Kalau kita tengok belah kiri ni, bila the number of software engineer tak banyak, tapi the amount of effort needed kerana nak bina satu projek agak tinggi, jurang perbezaan ni adalah di mana terbukanya peluang pekerjaan untuk software engineer, di mana kita ada a lot of demand. Maksudnya, kalau korang software engineer pada masa dulu, korang memang seseorang yang akan dicari-cari oleh company. So basically masa dulu lebih senang untuk dapatkan pekerjaan sebagai software engineer. So itu pada waktu dulu. Waktu sekarang, it probably somewhere dekat sini is dah terbalik. Sekarang kita ada terlalu banyak software engineer. Bila terlalu banyak software engineer, demand makin kurang lah. Kalau anda tengok dekat graf ni, as time progresses, the amount of effort needed untuk bina satu produk lebih kecil. Maksudnya, nak bina satu produk ke projek tu dah tak perlu seramai macam dulu. So, this is another problem. Bila terlalu ramai sangat orang, maksudnya ramai lagi yang tak boleh dapat kerja. Inilah perubahan yang berlaku dalam market software development jobs. So, sekarang anda faham how does the market of job practically works. Mungkin anda boleh nampak macam ada beberapa cabaran daripada cerita saya. Tapi kat sini saya nak ceritakan
tiga main cabaran yang dihadapi oleh junior software developer sekarang. Yang pertama adalah terlalu banyak competition, obviously. Sebabkan knowledge sangat senang untuk didapati sekarang dekat internet, which make programming very much easy to learn, which causes ramai sangat software engineer wujud. So this is where the oversaturation of people happen, menyebabkan company ada banyak sangat orang, dia boleh macam pilih siapa yang dia nak. And kita sebagai seorang programmer nak cari kerja susah, sebab sekarang kita kena compete dengan orang-orang lain. And lagi masalah kalau orang-orang lain tu lagi hebat daripada kita. So itu cabaran kita yang pertama. Cabaran yang kedua adalah technological AI. Okay, bukan AI sahajalah, tapi other kinds of technology sangat-sangat advance. Sekarang kita tahu kita ada banyak modern framework yang hebat-hebat seperti Next.js, Vue. Dan kita juga ada AI. And AI ni pun boleh generate code untuk kita. So bila kita ada AI untuk membantu kita, pasti dalam team tu kita tak perlu pun ramai-ramai sangat. Kita dah boleh start untuk reduce. And this is something yang a lot of company ada tengok. Sebab kalau kita boleh replace engineer dengan AI, it really cuts down the cost of operation. Sebab orang sangat mahal tau. Company kalau boleh nak sejimat-jimat dia punya duit, dia akan try to replace manusia dengan AI. Dan yang ketiga is expectation of company yang mahukan kita ada experience. Sebab sekarang ni kan, bayangkan saya sebagai company, sekarang dah ramai sangat engineer kat luar sana kan. So sekarang saya boleh pilih orang-orang yang hebat sahaja. So cara untuk saya pilih orang-orang yang hebat, saya akan hire untuk orang yang ada experience 1 to 2 years. Now, ada sebab kenapa company buat benda ni. Satu benda yang anda kena tahu, software engineering is very technical. Maksudnya kalau anda tak tahu macam nak bina sesuatu, ia menyebabkan sangat susah untuk anda survive. And mungkin bila anda masuk kerja, anda akan jadi satu liability. Sebab kita sebagai seorang company, we really want to focus on what we want to do, which is the business objektif. Kita nak buat duit, arti kata lain lah. Company ni kalau boleh nak cari orang yang dah pandai dan hebat. Jadi sebab tu dia decide untuk set up this sort of syarat. So this is another challenge yang dihadapi oleh junior programmer. So this is another cabaran yang dihadapi oleh seorang junior. Jadi macam mana dapatkan kerja sebagai seorang junior software engineer? So I list down all the challenges yang dihadapi and saya akan ceritakan ini apa yang saya akan buat kalau saya plan nak cari kerja. Tapi yang pertama adalah buat portfolio project. Dan ni penting, actually faham apa yang awak bina. Kalau waktu dulu, it's very impressive for you to be able to build something. And especially if you're able to build a lot of things, like 5 ke 10 project ke, it's very very impressive. Tapi sekarang ni, sebabkan we have AI advancement, framework yang hebat, sekarang ni kalau anda boleh buat banyak-banyak project pun, it's not that impressive as it is today. Rather than trying to build multiple projects, it's best if you buat 1 ke 2 project and really, spend your time to build that and really understand all the decisions that you made bila korang build that website. Sebab, apa yang kita orang nak, bukan kita orang nak, apa yang company nak adalah nak cari engineer yang actually tahu apa yang mereka buat. Bila kita buat sesuatu, senior ataupun kita manager akan tanya, kenapa kita implement this way? Kenapa kau tak consider an alternative? Kalau kita dapat jawab soalan-soalan tu, kita boleh nampak lah yang kita sebenarnya not a very amazing engineer. Kita just outsource everything kat AI. So, this is something you need to have, is an engineer yang faham apa yang dia buat. And cara untuk develop this skill ataupun mindset adalah bila korang buat anda punya portfolio, you don't have to do a lot, 1 to 2 project pun okay. Tapi yang penting, you spend your time, anda buat tu, anda memang belajar, anda tengok kenapa it's built in certain way, kenapa AI suggest cara ni, ada tak alternatif yang boleh difikirkan bila korang bina tu. So that bila anda masuk interview, contoh anda punya interviewer tanya pasal projek ni, anda boleh jawab, anda boleh cerita banyak benda. Bila anda boleh bercerita tentang projek anda, your interviewer going to be amazed by your technical insight, your knowledge when you're building that project. Kita bukan nak tengok korang boleh produce like the correct answer. Kita nak tengok macam mana korang berfikir, korang consider the alternative. Okay, so this is one way. Lastly, satu benda yang saya akan buat adalah develop saya punya soft skill. So one of the thing yang AI tak ada is wisdom ataupun insight ataupun judgment. And kita sebagai seorang manusia, we have all those things. And the way how we want to convey this is through communication and explanation. So the reason why it's important for us as developer untuk boleh communicate adalah untuk supaya kita punya manager dengan senior faham kita punya thought process. Sebab kalau kita nak solve problems kan, it's always a good idea to let the other person understand what we're thinking. Kalau kita tak boleh nak explain apa yang kita fikir, kenapa kita buat sesuatu perkara seperti itu, nanti dia rasa macam kita ni just buat, sekadar buat and just tiru orang atau gunakan AI saja. Nampak macam kita tak faham apa kita buat. Second, this is a bit interesting, which is to develop product thinking.
So perbezaan antara software developer yang really impactful to your team dan yang biasa-biasa adalah, yang biasa-biasa biasanya adalah macam kita cakap A, dia akan buat A. Kita kata B, dia akan buat B. Tapi engineer yang macam really impactful adalah bila kita kata buat A, dia akan fikir kenapa kita nak buat A, apa benefit kepada kita punya customer. Product thinking is really think about bila orang tu suggest kita buat A, kita fikir adakah A is the best approach. Mungkin kita boleh ubah sikit-sikit ke, mungkin kita boleh suggest another approach. This is where people appreciate. Sebab sekarang kita try untuk give value to the team. And kalau benda tu, idea tu bernas, we'll take it. And it really drive the product forward kan. So sebab tu, it's best for you to develop this product thinking, which is think about more than just code and technical. Think about the customer yang akan guna kita punya product. So this is like one of the soft skill yang saya rasa macam it's really good to develop. Ada banyak of course, tapi as a junior, this is the two things yang saya rasa macam penting lah. So harap anda faham the things that you can do if you want to stand out when you're applying for jobs. Baiklah, itu saja daripada saya. Harapnya video ni membantu anda untuk mencari kerja sebagai seorang junior software developer. Baiklah, itu saja. Jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum dan bye.